बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 17 जून है और सानह मॉडल टाउन आज के दिन हुआ था। सानह मॉडल टाउन के लिए जो जिद्दोजहद तहरीक मिनहाजुल कुरान और कायद तहरीक शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब ने और उनकी पूरी जमात ने और उनके रफ़क़ा ने की, वो सब के सामने मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है, निज़ाम इंसाफ़, वो मफलूज है, जो ताकतवर के अलावा किसी कमज़ोर के लिए और किसी मज़लूम के लिए कभी हरकत में नहीं आता। अभी मैंने आपके सामने एक तज्ज़िया रखना है, बड़े मुख्तसर वक्त में, बिल्कुल 2 + 2 = 4 की तरह तज्ज़िया रखना है। आपके सामने सैकड़ों मजहबी जमातें हैं, 20 सियासी जमातें हैं। आप इन सब का तज्ज़िया कीजिए और हर सियासी जमात में मुख्तलिफ़ मौक़े पर लोग शहीद भी हुए हैं, मुख्तलिफ़ मौक़े पर उन पर मुख्तलिफ़ क्राइसिस भी आए हैं। तो जब कारकुन पर कोई क्राइसिस आता है तो जमात का जो रद्द अमल होता है वो जमात की और क़यादत का कारकुन के साथ जो कमिटमेंट का लेवल है वो वाज़ेह कर देता है। सियासी तरफ जाएँ आप, जमातें अपना पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, मतलब इख्तलाफ को एक दफ़ा एक जगह रख दें। इन सब में ऐसे मौके हुए, अपना बेनज़ीर साहिब जब शहीद हुई वहाँ पर पीपल्स पार्टी के लोग शहीद हुए, बाकी और अपना MKM को ले लें, जितनी भी सियासी जमातों को ले लें, फिर मजहबी जमातों को ले लें, उनमें भी इस तरह के लोग शहीद हुए मुख्तलिफ़ इवेंट्स में। लेकिन ये तहरीक मिनहाजुल कुरान की हिस्ट्री में और पाकिस्तान अवामी तहरीक की हिस्ट्री में पहला इवेंट था कि इस तरह बाकायदा शहादतें हुई। उस पर तहरीक ने क्या किया, आप वो सुन लीजिए। सबसे पहले हक़ और इंसाफ के लिए और उनको इंसाफ दिलवाने के लिए शोहदा को तवील धरने दिए, तवील धरने, यानी पूरी की पूरी तहरीक और पूरी की पूरी क़यादत। धरना क्या होता है, हम सब वहाँ से निकल आए और आके बैठ गए इस्लामाबाद, सिर्फ ये शो करवाने के लिए और ये बताने कि हमारे वो जो 14 लोग शहीद हुए हैं वो 14 नहीं थे और वो लावारिस नहीं थे, वो महज कारकुन उस तरह के नहीं थे जो बाकी पार्टियाँ टिशू की तरह कारकुन को इस्तेमाल करके फेंक दिया और फिर जो बड़े लोग हैं वही अपना तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और कारकुन का नाम भी कोई नहीं लेता। हम वो लोग नहीं हैं, बल्कि पूरी की पूरी तहरीक ने और क़यादत ने ऑन किया और कई महीनों तक उस कंटेनर में और उस सर्दी में क़यादत बैठी रही। ये क़यादत की और तहरीक की अपने कारकुनों के लिए कमिटमेंट का पहला फ़ेज़ था जो आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद कौन सी ऐसी तहरीक है जो अपने शुहदा और अपने मज़लूमीन जिनके साथ ज़्यादतियाँ हो उनके लिए बाकायदा वकील हायर करके केस लड़ रही है। कोई एक जमात मुझे रोए ज़मीन पर दिखा दे जिसने जमात ने अपने बिहार पे वकील हायर किए हुए हों और वो एक गरीब कारकुन जो कोई रेडी लगाता है, कोई छोटी जॉब करता है, कोई दुकान चलाता है, उनका केस लड़ रही हो। फिर आप मुझे कोई एक ऐसी जमात दिखा दें, लोग मतलब माजूर भी हुए हैं, मुख्तलिफ़ जमातों में शहीद भी हुए हैं, नुकसानात भी हुए हैं, कोई एक जमात जिसने लाइफ टाइम के लिए उस मज़लूम या उस शहीद या उस वो जो अपना मुतासिर बंदा है उसके लिए उसकी कफ़ालत का पूरा ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया हो, पूरी कफ़ालत अपने ज़िम्मे ले लियो उसकी और उसकी फ़ैमिली की। कोई एक जमात दिखा दें तहरीक मिनहाजुल कुरान के अलावा और शेखुल इस्लाम के अलावा। उसके बाद कोई एक जमात दिखा दें जो इन वाक़यात में ज़ख्मी होते हैं, उनको कोई पूछता भी हो, उनको तो पूछता कोई नहीं, वो धक्के खाते हैं सरकारी अस्पताल में। लेकिन सानह मॉडल टाउन के जितने शुहदा हैं उनका इलाज कायदे तहरीक और तहरीक ख़ुद अपनी जेब से और आउट क्लास प्राइवेट और VIP हॉस्पिटल में करवा रही है और आज तक 10-10 साल हो गए हैं उन लोगों को डिसओन नहीं किया, आज भी ऑन किया हुआ है। उसके बाद आप मुझे एक ऐसी जमात और तहरीक और क़यादत दिखा दें कि जिसके साथ ये वाक़या हो, जिसके लोगों के साथ और उनके बच्चों को जॉब सिक्योरिटी दी गई हो, उनको कहा गया हो कि चूँकि आपके बड़ों ने ये कुर्बानी दी तो आपका और आपके घर की कफ़ालत आए, हम आपको जॉब देते हैं और हम आपको सिक्योर करते हैं। मैंने तो कभी नहीं देखा। उसके बाद कोई एक ऐसी जमात और क़यादत दिखा दें कि कहीं पर ऐसा हुआ हो, किसी का बाप शहीद हो गया हो और उसकी बच्ची की शादी के कायद ने अपने ज़िम्मे ले ली और उसने कहा हो कि ये इसी तरह है जैसे मेरी बेटी है और जिस तरह मैं अपनी बेटियों की शादी की है या करता हूँ इसकी भी करूँगा, और फिर उसने अपने घर से उसकी रुखसती की हो। कोई और जमात है तो मुझे दिखा दीजिए। उसके बाद कोई एक ऐसा दिखाइए कि उनको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा हो कि हर ईद पर, बकर ईद पर वो ख़ुद किबला हाउस में अपना कायद के मेहमान हों और बतौर प्रोटोकॉल के साथ मेहमान के तौर पे आती हों, यानी उनको कभी इग्नोर नहीं किया। कोई और दिखाइए। फिर उसके बाद हर खुशी गमी में शिरकत। कोई और जमात है कि किसी ने अपनी बेटी की शादी की है, भाई की शादी की है, बेटे की शादी की है, उसमें पूरी की पूरी जमात और उसके क़यादत पहुँची हुई हो, कोई और मुझे दिखा दें। उसके बाद हर ईद पर जिस तरह बाप बच्चों को ईदी देता है और तोहफ़ा देता है और सूट भेजता है और कपड़े भेजता है,
کوئی عید ایسی نہیں گزری کہ حضور شیخ الاسلام نے ان شہداء اور ان شہداء کے گھر والے یا جو زخمی ہیں ان کو اور ان کے گھر والوں کو یہ تحفے باقاعدہ یہاں سے نہ جاتے ہوں. یعنی اونرشپ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. اس کے بعد عید قربان پہ آئیں. کوئی ایک ایسی جماعت بتائیں جس نے، لوگوں کو تو یاد ہی نہیں ہوتا بھائی کیا کون کون سا مر گیا ان کے لیے، کہ جس نے اس حد تک اکاموڈیشن رکھی ہوئی ہو اور اس حد تک وہ اکاموڈیٹ کرتے ہوں کہ جو لوگ گھر نہیں ہیں، جن کے جو کرائے پہ رہتے ہیں اور اب سربراہ چلا گیا، شہید ہو گیا، ان کو گھر بنا کے باقاعدہ چابیاں ہینڈ اوور کی گئی ہوں. اور ایسا بھی ہوا ہے. پھر اس کے بعد کوئی ایک ایسا مجھے جماعت اور قیادت دکھا دیجئے کہ جو بقرہ عید ابھی آ رہی ہے آج کچھ دنوں بعد انشاءاللہ، تو عید قربان پہ بکرے ان کے گھروں میں پہنچتے ہوں کہ یہ تمہارے قائد کی طرف سے تحفہ ہے. منہاج قرآن کے علاوہ دکھا دیجئے. کوئی اور ایک ایسی جماعت دکھائیے کہ جس کے گھر والے، اگر کوئی بڑا باپ بھائی شہید ہوا ہے تو جماعت اور قیادت نے اس حد تک اونرشپ لی ہو کہ اس کے بچوں کی تعلیم ہی اپنے ذمے لے لی ہو. وہ نچلے لیول سے لے کر یونیورسٹی لیول تک جتنا پڑھنا چاہیں تحریک ان کو سپورٹ کر رہی ہے. کوئی اور اگر ہے تو مجھے دکھا دیجئے. یہ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا انالیسز رکھا ہے. بات کرنے کو بہت ساری ہیں اور یہ مختصر باتیں جو میں نے کی یہ گھنٹوں میں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن دیکھیے کمٹمنٹ کا لیول دیکھیے، قیادت کی کمٹمنٹ دیکھیے، قیادت کی اور تحریک کی اپنے ورکر کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہے اس کو دیکھیے. اور پھر جب حضور شیخ الاسلام کی بات آتی ہے تو وہ تو مطلب میچ لیس بات ہے، میچ لیس پرسنالٹی اور میچ لیس خوبیاں ہیں. یعنی وہ تو کسی کے ساتھ تقابل والی بات ہی نہیں ہو سکتی. تو یہاں سے یہ دیکھیے آپ کہ جو لوگ حضور شیخ الاسلام سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کے لیے ان کے ساتھ وفادار ہیں اور ان کا جو اصل کاز ہے اس کے ساتھ وفادار ہیں، تو ان کو اور ان کے لیے کچھ سیکریفائس کر رہے ہیں. تو اگر دنیا میں رضوان صاحب، اگر دنیا میں وہ نہیں بھولے اور یہ کچھ ان لوگوں کو جو وفاداری کے ساتھ گزر گئے ہیں قربان کر رہے ہیں، ان کو دنیا میں اتنا کچھ دیا جا رہا ہے، تو سوچئے کہ جب آخرت کا ہوگا ماحول اور جب اسی طرح کا کوئی کارکن کسی مشکل میں آئے گا تو اس میں کیسے بھولیں گے. تو لہٰذا کہنے کی اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ ہے، چونکہ یہ ایک رسول نما تحریک ہے جس نے اپنا تجدیدی کام کرنا ہے اور تجدیدی کام کر دیا ہے، کرنا نہیں ہے کر چکی ہے تقریباً، کیونکہ بنیادیں ڈالنی ہوتی ہیں. مجدد نے ایک عمارت پوری کی پوری قائم کرنی ہوتی ہے اور پوری کی پوری اس عمارت انہوں نے قائم کر کے علمی طور پہ، فکری طور پہ جو بنیادی نقائص ہوتی ہیں اس کی نشاندہی کرنی ہوتی ہے. پھر جو سیاست میں نقائص ہیں، جو مذہب میں خرابیاں ہیں، جو مذہبی فکر میں خرابیاں ہیں، آپ جس بھی حوالے سے چلے جائیں، ہر نظام، انصاف کا نظام ہے جو کہ پاکستان میں موجود نہیں ہے، نظام انصاف کے لیے جدوجہد، یعنی انہوں نے معاشرے کے ہر طبقے کی خامیاں نکال کے سامنے رکھ دی ہیں. اب ظاہر ہے سارا کام کرنا تو ایک بندے پر فرض نہیں ہے نا، وہ تو، اور پھر ایک جماعت پر بھی فرض نہیں ہے نا، وہ تو اونرشپ ہے پورے کے پورے مسلمانوں کی. اگر یہ باتیں امت اور قوم، پاکستانی قوم 2014 میں سمجھ جاتی تو پھر یہ جو ابھی جن سانحات سے قوم گزر رہی ہے اور گزری ہے شاید ان سے نہ گزرنا پڑتا. تو لہٰذا ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کے لیے شہدائے ماڈل ٹاؤن، اور صرف شہدائے ماڈل ٹاؤن نہیں، جتنے بھی مظلومین شہید ہوئے ہیں، نہتے شہید ہوئے ہیں، بغیر کسی ریزن کے مارا گیا، ان سب کے لیے آواز اٹھانا آپ کا اخلاقی اور ایمانی اور انسانی تقاضا ہے. حق و باطل میں یہی چیزیں تمیز کرتی ہیں. چھوٹی چھوٹی کمٹمنٹ اور اختلافات اور اتفاقات، آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتا ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا آپ پر فرض ہے. یہ اصل چیز ہے جس کو مد نظر رکھیے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.